na guys. Oh. Ganti hutan na guys. Oh. Hutan ko guys. Gabi guys. Eh podo-podo pa di mo kagkasag nilay. Ang tuon. Wala day ka atong iyang bunga mo. Itong yung lubutan ba? Mama. Gamay. Gamay na kayo? Alalik ang kaali. Oo, na termino. Kaya taon lang may. Kani. Gamay ko na tig. Kuhaan mo ko na ako. Color violet lang to. Ala, daghamang kos gabi yun. Nay violet, nay puti kani kay lahi man siya. Nay violet. Ikab, dahil ginawa lagi, makitaw gisa, ikab to, tapos daghan na eh. Ay, obi, mga ni mag-iingot. Daghan gigpong. Obi, katumukatay. Hmm. Ubi Ito gabi, ubi. Bawag ito katkato, no, ito sa kalibunan. Violet ayang unad. Ubi, dito gabi, ubi to. Mo, ito katkato sa kalibunan, may utano, no? Ubi to. Mga na nyo yung mamakugihan na mabuutan, mo to. Huwag lang sige. Siguro ano si atelier ni mo kung nasakit ba yan? Ano siya sakit? Pati liver daw. Ano sa? Pati liver. Fatty liver. Ay, Ay, matikaon gig kundi. mao na di mo hingutan sila god. Matikaon gig. Atay ba kay? Parang sarong kilang kagutan. Mao na prangko. Ang problema na, pero mayroong kagutan. Ni guys. Ako tanan guys, mo ni gabi. Una na ko guys. Unan. Suka. Luya niya din aos. Daog na guys, sudan na. Naato lagi na sili diha. Unsa man lang pati liver. Di na kuya wayron? Ha? Kuya na? Ha? Di na sa tagog pa dili. Ang murag dodolo gina. Ang kuana kita ko sa Opera? pirana kay hiwaon na. Then, Ang hiwaon katong matikaon kayo. oh, nihubag mo kuno. Hubag. Hubag ram na. Hindi bawal lagi niya ka ng mga supring-supring. Ano nun, di pwede. Hindi na sa kaon itong matikaon. Mag-utan na pirme. Guntahaw na, hindi mahingag utan mo kaon yun, bahala na. If the evidence could be appreciated either this one way or another, it is the nature of the evidence. There is, kung ang Guys, nag-threat mismo, yung threat mismo, o yung pag-fire ng assassin ay galing mismo sa bunganga ng isang Britisara. saan ang kaldero? Panapong biya eh. She admitted by her own admission. Was she forced? Was there a gun to her head? Remote Were the guys. circumstances such that she was Sa may sudan nyo guys. Sa may sudan guys, nagabi lang po. Kana rin sudanon ako guys, ay kana gabi. yung paggamit ng confidential? Oo, may sudan guys. Ang manihon lang gid ko na may pare sa kanon. It is such that kung meron kang disbursement, dapat may tumanggap. So, ang mga pinakita sa listahan, fictitious things.
So how will you even interpret that kind of evidence? When it Hello, only points guys. to one, it is fraudulent, it is invented, it is fictitious. Saan ka nakakita ng pare-parehong signature? Adlaw Sabado. Records sa Statistics Office of Birth. So, Christian, to your point of it can be interpreted because of the quantum of evidence in favor of prosecution or in favor of the defense, I disagree. I disagree because of the nature of the evidence itself. Sindo. Sindo, diri ah, sindo. Sindo. Ali, ali, ali. There are bodies that are Diri tao. Patong di diri oh. Sindo. Sindo. Ali oh. victims. Ali oh. Mga ini sa kaot. Mga kaot sudan. Sindo. Oh. Diri oh, patong oh. Ali oh, dali oh. Ali oh, patong oh. Utan pa ta. Ang kakaong kagutan. Dali oh, diri oh. Dali oh. Indo gamoy. Indo gamoy. O iring guys. Mukaong ko sudan. Mukaong mo sa utan guys. Puro ko'y utan. Mukaong puro kanon. Kaluwi po si iring. Ko'y sudang amo. Apil po sila. Diri oh. Sama naglisod mo yung amo. Diri oh. Patong ta. Naglisod mo amo guys. Lisod-sod mo. Mga hayop. So, again, to my point, your point is the evidence will speak for themselves. Yung article, yung article 3, bribery. Article 2 is confidential. Article 3 is bribery. May mga nagsabing nakatanggap sila ng envelope na may pera. Kamatina. What by itself speaks for Bye-bye na lang guys. interpreting any other. Bye-bye for watching.